तो मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। किस किस बात की माफी मांगेंगी आप, बताएं। अब उस घर में कोई भी फोन नहीं करेगा। भाड़ में जाए वरदा, से वहां रहना है वो वहां रहे, ठीक है? और उस बच्चे का क्या कसूर है? मेरी बात तो सुनो। वहां किसी का भी कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ मेरा है। सैफ तुम गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर पे नहीं है कोई? अंदर नमाज पढ़ रही है। मौसम जलेबियाँ खानी है? हाँ। जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, उसी गरूर के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करती फिरो। जवेरिया का रिश्ता तय हो गया। मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं। बेटी है उसकी, कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर ले। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। पता चले दुनिया को कि बाप नहीं आया, और मुझसे एक पाई की भी तवक्को मत करना। नहीं मेरे पास है, नहीं मैं दूंगा तुम लोगों को। क्या हमारे रिश्ते में इसकी गुंजाइश नहीं है? तुम क्या समझती हो कि मेरे इनकार करने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। वो जी बड़ी बेगम साहबा ने बुलाया ने। मगर क्यों बुलाया? विकी साले सवाब के लिए। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जवेरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जवेरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें
باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی
घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा
زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا، اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا، اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا، اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی، جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا، اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें
باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے گی جیسے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور وہاں جا کر بھی اسے جامی سے مل کر مایوسی ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو اس شادی میں بالکل بھی شریک نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب جامی اسے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی بھی توقع نہیں رکھنا، میں تو اس شادی میں باپ کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں دینے والا اور مجھ سے کوئی بھی توقع باقی نہ رکھنا۔ زیبا کو پہلے ہی یہ سب کچھ لگ رہا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہے گی اور اس کی باتیں چپ چاپ سنتی رہے گی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی ہوگی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل کفیل میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا جب ایریا کا رشتہ طے کر دیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی۔ دوسری ہی جانب زیبا جو کہ اپنے بھائی کو جب یہ ساری بات بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ اگر جامی کو یہ سارا کچھ بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کرے گا۔ لیکن زیبا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ جامی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ جیسے ہی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پر جاتے ہی اسے عجیب فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہی
घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर भी उसे जामी से मिलकर मायूसी ही होने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पर इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो इस शादी में बिल्कुल भी शरीक नहीं होने वाला। और दूसरी जानब जामी उसे ये भी कहेगा कि मुझसे कोई भी तवक्को नहीं रखना, मैं तो इस शादी में बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं देने वाला और मुझसे कोई भी तवक्को बाकी ना रखना। ज़ेबा को पहले ही ये सब कुछ लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहेगी और उसकी बातें चुपचाप सुनती रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा सीरियल कफील में हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब एरिया का रिश्ता तय कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। दूसरी ही जानब ज़ेबा जो कि अपने भाई को जब ये सारी बात बताएगी तो वो यही कहेगा कि अगर जामी को ये सारा कुछ बता दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक बाप की हैसियत से इस शादी में शिरकत करेगा। लेकिन ज़ेबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि जामी उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब देखा जाए तो वो जैसे ही उस घर में जाएगी तो वहां पर जाते ही उसे अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह उसके साथ सब कुछ हो चुका है और वो उस घर में एंटर होते ही घबराहट महसूस करने लगेगी जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वहां जाकर